بس انہی کی سیرت سے کچھ باتیں آپ کے بیچ رکھ کے میں بات ختم کر لوں گا۔ میرے سرکار غوث پاک کی سیرت دیکھیے۔ آج اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ 11ویں شریف کا لنگر ہوتا ہے، لڑ جاتے ہیں پلیٹوں کے چکر میں، میری تو نے پلیٹ ہی توڑ ڈالی۔ ہاں، بانٹنے والے کے کپڑے نوچ لیتے ہیں، اور میں پکا 11ویں والا ہوں بھائی۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہے، حلوہ بنے تو سب سے آگے، زردہ بنے تو سب سے آگے۔ حلوے تو کھائے گا تو سیرت کون سیکھے گا، زردے تو کھائے گا تو سیرت کون سیکھے گا۔ ہاں، میرے سرکار غوث پاک کا کردار دیکھو۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کے دور میں گویا تھا جس کی آواز بڑی اچھی تھی، اتنی اچھی آواز تھی کہ لوگ اس کو گانا سننے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ وہ گانے گایا کرتا تھا، لیکن اب سنو اللہ والوں کے کام کیا ہوتے ہیں۔ سننا ذرا غور سے اس بات کو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انہوں نے غوث پاک کے دور میں جب اس نے گانا شروع کیا نا، میرے غوث پاک فرماتے ہیں سن تیری بڑی اچھی آواز ہے، گانے نہ گایا کر، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کچھ اور نعت پڑھ لیا کر۔ وہ کہنے لگا یار دیکھو تو عبد القادر کو میری کمائی سے جلن ہوتا ہے، میری شہرت سے جلتے ہیں۔ اللہ اکبر، غوث پاک کو اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے برائیاں کرنے لگا۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ صاحب یہ کام نہ کرو، تو کہتے ہیں نہیں جی تم تو میری برائی مجھ سے جلتے ہو، میری ترقی سے جلتے ہو۔ اللہ اکبر، ایسے ہی اس نے جواب دیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت ہوئی۔ وہ پیسے کما کے لاتا تھا، گھر والے کھانا کھلا دیتے تھے، لاتا تھا کھلا دیتے تھے، لیکن یاد رکھو ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اور ساقب کبھی یہ سوچ کے گناہ نہ کیا کرو کہ بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے۔ نہیں جی، عمر کے کسی بھی حصے میں موت آ سکتی ہے۔ قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں بڑھاپا ہاتھ آ جاتا ہے۔ اب تو دیکھا کہ سفید بالوں والے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، اور جوان لوگوں کے جنازے گھروں سے ہم نے اٹھتے دیکھے ہیں۔ یار موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو، اللہ کے بندو موت کو دور نہ جانو۔ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ہم موت سے بھاگ رہے ہیں، لیکن موت ہمارے پیچھے ہے، ایک دن آ کے ہمیں پکڑ لے گی۔ اللہ اکبر، سرکار کو صفات فرماتے ہیں سن تو توبہ کر لے۔ اس نے کہا نہیں تم جلتے ہو میری ترقی سے۔ وقت بدلا، گلے میں اب اس کے بڑھاپے کے اثر آئے، آواز دبنے لگی۔ لوگوں نے اس کو بلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب اس کو بلانا شروع بند کر دیا، جب آواز ختم ہوئی لوگوں نے بلانا بند کیا، پیسہ ختم ہوا، نے کھانا کھلانا بند کیا۔ کچھ دن تک پیسہ رہا، گھر والے کھلاتے رہے، لیکن جب پیسہ بالکل ختم ہوا، گھر والوں نے اس کو کھانا دینا بند کر دیا، اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا۔ جب اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا، پھٹے کپڑے ہو گئے، میلا لباس ہو گیا، کوئی کھلاتا نہیں تھا، مکھیاں بدن پہ بھنکنے لگی، کوئی پاس نہیں بیٹھاتا تھا، جا کے قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا، سوچنے لگا ایک دن یہیں پہ آنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجھے کاندھا نہ دے۔ یہ سوچ کر کے قبرستان جا کر کے بیٹھا، دنیا مخالف ہے، کوئی کاندھا نہیں دے گا، مروں گا تو یہیں رہ جاؤں گا۔ لیکن اللہ اکبر، ایک دن اسی قبرستان کے پاس سے میرے سرکار غوث پاک کا گزر ہو جاتا ہے، اور وہ کریم ابن کریم جو ٹھہرے، وہ سخی ابن سخی جو ٹھہرے، اللہ اکبر، جیسی قبرستان کے پاس سے گزرے، وہی لباس اس کا پرانا ہے، مکھیاں اس کے بدن پہ ہیں۔ میرے غوث نے قدم روک دیے، غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان گئے، یار یہ تو وہی گویا ہے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر میری مخالفت کیا کرتا تھا، جو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے میری برائی کیا کرتا تھا۔ آپ گئے، اپنے شاگرد کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے کچھ پیسوں کی تھیلی دی اور اپنے شاگرد کے ہاتھ میں دے کر کے کہا جاؤ قبرستان چلے جاؤ، وہاں پر ایک غریب بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کر کے یہ پیسہ روپیہ جا کر کے دے دو۔ اللہ اکبر، جیسی وہ لے کر کے چلا، غوث پاک فرماتے ہیں نام مت بتانا کس نے دیا ہے، ورنہ وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ آج اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے، اگر زکوٰۃ بانٹتے ہیں تو کیمرے لگا کے بانٹا کرتے ہیں، خیرات تقسیم کرتے ہیں تو کیمرے لگا کے تقسیم کیا کرتے ہیں۔ یار ہم نے کوئی نیکی کی تو اللہ کو دکھانے کے لیے کی یا بندوں کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو یہ نیکی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، اگر اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو پھر کسی کی پرواہ نہ کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، بس یہ سوچا کرو کہ یا تو خدا دیکھے یا مدینے والا مصطفیٰ دیکھ لے، اور کسی کی غربت کا تماشا نہ اڑایا کرو۔ آج لائنیں لگتی ہیں، رمضان کا مہینہ آئے گا، خیرات بانٹیں گے دولت والے، اعلان کریں گے اس کی طرف سے کمبل بٹ رہے ہیں، وہ غریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ انتظار کراتے ہو، آگے بڑھو، وقت بہت کم ہے۔ شاگرد میں کہتا ہوں کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، ہمیں مرنا ہے،
बस ये याद रखो, हमें हसनैन के नाना को मुंह दिखाना है, मौला अली का भी सामना करना है, साहिब उनका सामना करना है। किस मुंह से सामना करना, ये तुझे और मुझे सोचना पड़ेगा। सरकार वो से पाक फरमाते जाके उसे बताना मत किसने दिया है। ये आया मुरीद लेकर के, आने के बाद कब्रिस्तान में इसी गरीब के हाथ में जाके जब थैली रखी ना, इसने यूं चेहरा उठाया और देख के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा यार ये तो बता दे, पूरे शहर के अंदर किसी ने मुझे मुंह तक नहीं लगाया, कोई मुझे एक वक्त का खाना देने तैयार नहीं है। ये बता ये इतना एहसान किसने कर दिया है, कौन है इतना मेहरबान जो मुझसे इतना प्यार करता है। शागिर्द कहता है मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये कह के शागिर्द जब चलने लगा, उसने कहा ठहर मुझे पता है। अल्लाह अकबर, जैसी वो वापस आया है, वो मुरीद शागिर्द आ गया, सरकार वो सिपाक पढ़ाने में मसरूफ हैं। जब वापस आया तो आकर के वही फकीर भिखारी दरवाजे पे खड़ा हो गया। मेरे गौस अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। हाँ हाँ, ये आईना है आज के पीरों के लिए जिनके पास गरीबों से मिलने का टाइम नहीं होता है, उन पीरों के लिए जो अमीरों के यहाँ पे सुबह शाम गुजारा करते हैं। गरीब दरवाजे पे आए तो उसे टाइम देख के टाल दिया करते हैं, तुझे जुम्मेरात में आना, तुझे पीर में आना है। अमीर आ जाए तो आइए इस्तकबाल किया जाता है। यार शर्म करो, तुम कितने भी बड़े पीर हो जाओ, गौसे पाक से बड़े पीर नहीं हो सकते हो। अखलाक देखो मेरे गौसे पाक का। जैसे ये गरीब दरवाजे पर आया है, आकर के मेरे गौस ने देखा खड़ा है, उठ के अपनी जगह से खड़े हो गए और फरमाते बता अब भी कुछ कमी रह गई है। इतना सुंदर था, आंखों में आंसू आए, हिचकी भर के रोना शुरू कर देता है। मेरे गौस अपनी जगह से चले हैं, चलने के बाद उसके पास जाके खड़े हो गए। वो कहता है कि सरकार मैं तो ये सोच रहा था, सारी जिंदगी मैंने आपकी मुखालफत चौराहों पर की है, सारी जिंदगी मैंने चौराहों पे खड़े होकर आपकी बुराई की है। मैं ये समझता था मेरा दुश्मन अगर यहाँ पे कोई सबसे बड़ा है तो वो आप हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था आप इतने बड़े सखी हो, इतने बड़े करीम हो कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने मेरी इतनी बड़ी बड़ी खताएं माफ कर दी हैं। इतना सुनना था। मेरे गौस मुस्कुरा के कहते हैं बता और भी कुछ चाहिए। उसने कहा सरकार मुझे याद है एक बार जवानी में मुझसे कहा था कि तौबा कर ले खुदा राजी हो जाएगा, मैंने आपकी नहीं मानी थी। अब बस इतना बताइए क्या आज तौबा करूंगा तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? मेरे गौस मुस्कुराते हैं और कहते हैं ला हाथ बढ़ा दे, हाथ में हाथ दे दे, सिर्फ तौबा से गुनाह की माफ नहीं होंगे बल्कि अल्लाह तुझे महबूब भी बना लेगा। उसने इतना सुना है, तड़प के कहता है सरकार क्या इतना बड़ा करम भी हो सकता है? मेरे गौस कहते हैं हाथ बढ़ा दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ साहेब, उन्होंने तो रात दिन की बुराई करने वालों को माफ कर दिया। अब अपने गिरबान में झांक के जरा देखिए, अगर चौराहे पे बाप बेटे को डांट देना तो बेटा कहता है तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, और फिर कई दिन तक बाप से नहीं बोलता है। हमने तो भाइयों भाइयों के बीच ऐसी दीवारें देखी हैं यार, भाई भाई होता है। अल्लाह की कसम भाई वो नेमत है, जिस दिन ये चला जाएगा ना उस दिन इसकी कदर मालूम होगी। और तुम्हें पता क्या है भाई क्या होता है? अगर भाई की कदर जाननी है तो कोई पूछे मेरे हुसैन से करबला के मैदान में जब गाजी अब्बास की शहादत हुई थी, मेरे हुसैन ने यूं हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है और तुझे भाई की ताकत का अंदाजा नहीं है। आज भाई भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है। साहिब कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ते रहोगे? हमने तो अपनों को माफ करना नहीं सीखा, उन्होंने तो दुश्मनों को भी सीने से लगाया है। फिर कैसे कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? अल्लाह अकबर। हमने यहाँ तक देखा है हजरत जी, यहाँ तक देखा है कि भाई भाइयों के इख्तिलाफ इतने बढ़ जाते हैं कि घर के अंदर फंक्शन होता, एक भाई के घर में फंक्शन है, दूसरा भाई दरवाजा बंद करके बैठा है। भाई के बच्चे पूछ के कहते हैं अब्बा बताइए क्या चचा हमें मनाने के लिए आएंगे? बाप के बच्चे मुंह जबान पे उन बच्चों के लिए कोई जवाब नहीं होता है। वो सोचता है हाँ कहता हूँ और भाई ना आया तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, और अगर ना कहता हूँ तो भाई बच्चे कहेंगे अब्बा जी आपके दिल में कोई कमी है। मगर जब बाप पूछता है, बच्चे पूछते हैं भाई आएगा तो बाप टाल दिया करता है। और यार तुम्हारे बच्चे जब खुशियां मनाते हैं, तुम्हारे भाई भाइयों की नाराजगी का नतीजा ये होता है कि तुम्हारे दरवाजे पर एक कुत्ता भी चूड़े चमार भी खा के चले जाते हैं। अगर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया तो अपना भाई नहीं आया है। तुमने
गांव के प्रधान को मनाने के लिए, अपने घर लाने के लिए अपने पैर की जूतियां तक तोड़ डाली हैं। अगर नहीं पहुंचे हो तो भाई के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो, एक बार उसके दरवाजे पे अगर चले जाते और जाके इतना कह देते भाई मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जहां ये दुनिया के दौलत वाले तुमसे 70 चक्कर लगवाते हैं, ये तेरा अपना भाई है, एक बार दरवाजा तो खटखटा के देख लेता। और तूने कितनी भी बड़ी उस भाई के खिलाफ साजिश की थी, एक बार इतना कह देता कि भाई खता हो गई है, फिर उसकी आंखों में देखता माँ की ममता भी नजर आती, बाप की शफकतें भी दिखाई देती, खानदान की मोहब्बतें भी दिखाई देती और खून का उबाल भी दिखाई देता। वो कहता यार छोड़ दे, जब तू दरवाजे पे आ गया है मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू मुझे माफ कर दे। जब तुम्हारी ये मुलाकात होती तुम मदीने से सदा आती और दोनों भाइयों एक दूसरे को माफ करके तुमने मुझे खुश कर दिया है। जब ये मदीने वाला कहता तो रब फरमा देता, जब तुमने मुस्तफा को खुश कर दिया है मैंने तुमको माफी का परवाना अता फरमा दिया। हाँ हमें तो जन्नत भी अगर चाहिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, हमें तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो जन्नत भी वो चाहिए जो मौलवी 100 रुपए लेके जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत क्या मौलवी के बाप की है? नहीं आता ये कहना कि एक रात जलसा करा तो जन्नती हो जाओगे। हाँ हाँ वो बात अपनी जगह सही है, कोई एक नेकी अगर काम आ गई तो बख्शिश के लिए काफी हो जाएगी, लेकिन ठेका नहीं, गारंटी नहीं। ये बात याद रखना कि जिंदगी में एक जलसा हो उसमें आके सुन ली और पूरे साल खुराफाते करते रहे, फिर ऐसे जलसों का नतीजा क्या? आज आके बैठे कुछ हासिल करके जाओ। मेरे गौस ने तो दुश्मन को भी माफ कर दिया, फिर हम अपने भाई को माफ करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? और सोचो जरा, दिल पे हाथ रख के सोचो, जब मेरे नबी के पत्थर मारे ना जालिमों ने तो सहाबा कहते थे आका अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, अब बद्दुआ कर ही दीजिए। नबुव्वत वाले हाथ उठे, सहाबा कहते हैं हम सोचने लगे, हम आका के चेहरे पर निगाहें जम गई, आज नबी बद्दुआ करेंगे और कुफ्र हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सहाबा फरमाते हमने देखा नबुव्वत वाले वो होठ हिले जिनके बारे में मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सहाबा फरमाते जब वो होठ खुले ना हम हैरत में रह गए। नबी ने बद्दुआ नहीं की बल्कि जुमला निकला, अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं तो इनको मेरी पहचान अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये देखो ये नबी हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने दुश्मन को सीने से लगाया। फिर हम किस खेत की मूली हैं? मेरे नबी ने यही तो दीन दिया था, माफ करने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुमसे किसी का दिल टूटा है तो यार अपनी अना मिट्टी में मिला दो, बस सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। मैं कुछ नहीं कहता तुमसे, सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। और सुबह को जाके दरवाजा खटखटा दो, अगर वो ये भी कहे जलील तुझे शर्म नहीं आई, इतना बेगैरत फिर भी चलाया दरवाजे पे, तो मुंह ना बिगाड़ना, मुस्कुरा के कहना यार मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया। इतना कह के अपनी अना मिट्टी में मिला दो। हजरत अली फरमाते अगर किसी बड़े का अदब करने में या इनकिसारी में किसी की इज्जत कम हो जाए तो हजरत अली फरमाते हैं वो कयामत में मेरा दामन पकड़ ले। झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें कम नहीं करता बल्कि झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें ज्यादा अता फरमाता है। बात समझ रहे मेरी?